Kami na sa ipadungog ug magtapok magdahon sa kalig ug sa kabatiran bisag asa nay dungog kami na putang magsaba sa kataas sa panahon sa kataas sa mong kaagi dili mi masayong sayang. Kami na sa ipadungog ug magtapok magdahon sa kalig ug sa kabatiran bisag asa nay dungog kami na putang magsaba sa kataas sa panahon sa kataas sa mong kaagi dili mi masayong sayon. Kumusta sa mga brother nako dirang pinilangga gimingaw ko sa atong tapok na walay makasagupa. Archijans from Siliman ug naa say taga Zamboanga pati dito sa Negros ug Bohol ug sa uban pa. Nag-unite kaming tanan og wala na imo planong mo sagupa. Kami ang girespetar og girespeto sa among gitumba. Tara dira dili na naton ipatas ang gagagaman. Dira dili na namo ni padako na lana. Adiri nagpapilit ang mga libre bababalik na sa magkakita sa pagpalikon ay pageta. Kami na sa ipadungog ug magtapok magdahon ug sa kalig ug sa kabatiran bisag asa nay dungog kami na putang magsaba sa kataas sa panahon sa kataas sa mong kaagi dili mi masayong sayo. Kami na sa ipadungog ug magtapok magdahon ug sa kalig ug sa kabatiran bisag asa nay dungog kami na putang magsaba sa kataas sa panahon sa kataas sa mong kaagi dili mi masayong sayo. Kami na sad mo padungog kay solido ni nabantay mo sukol bisag kung sa padayong sinabangay sa kataas sa mong kaagi di mabungkag among hanay. Pabiling mga hari diri sa among lugar bay solidong kapatiran ug wala ni biyaanay sa mga brother nagpabilin saludo ko ninyo bay nagkadugay nagkagahi og nagkaligon. Kami ang mga Archijans nagpabiling mga ligon. Salamat po di ay sa mga brother kung nagtambag kamo akong tulay maong dili dali mabarag gahi atong gidas magdili nata mga tong pagdidali atong kaagi maong bayda kong salamat.